मोहम्मद कासिम साहब हैं जी लाहौर से। इन्होंने सवाल भेजा है, फरमाते हैं कि हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है कि अगर क़यामत के दिन आमाल अदल के तराजू पर तुल गए तो जन्नत का एक बड़ा हिस्सा गैर मुस्लिम ले उड़ेंगे। फरमाते हैं इस बारे में क्या हुक्म शरअ है और क्या काफिर भी जन्नत में जाएंगे। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है। गुजारिश ये है कि इस तरह की बात कोई मोमिन तो नहीं कर सकता कि अगर क़यामत वाले दिन आमाल अदल के तराजू पर तुल गए। क्या मतलब है इसका कि अगर क़यामत वाले दिन, अगर से क्या मुराद है? क़यामत वाले दिन अदल ही होना है सबके साथ। कुरान मजीद में फरमाया गया वला युज़लमून फ़तीला। क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो अल्लाह एक बारीक धागे के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। जो कुछ दुनिया में कमा कर इंसान गए होंगे वो अपना पूरा पूरा अजर पा लेंगे। वला युज़लमून फ़तीला, फ़तीला का माना एक मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया कि खजूर और गुटली के दरमियान जो बारीक सा एक यूँ सफ़ेद पर्दा होता है, सफ़ेद झरी सी, फ़तीला, उसे फ़तीला कहा जाता है। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन खजूर और गुटली के दरमियान जो बारीक पर्दा होता है ना, बिल्कुल बारीक, मक्खी के परों तरह हल्का, इतना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर क़यामत के दिन जुल्म नहीं करेगा। तो जो शख्स ये बात करे कि अगर क़यामत वाले दिन आमाल अदल के तराजू पर तुल गए तो जन्नत का एक बड़ा हिस्सा गैर मुस्लिम ले उड़ेंगे, मेरे चांद आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत मानने वालों के लिए तख्लीक फरमाई है और जहन्नम इनकारियों के लिए, मुनकिरों के लिए, नाफरमानों के लिए तख्लीक फरमाई है। आप अपना एहतिसाब करें कि आप कहाँ खड़े हैं। ये दर हकीकत इस तरह की बातें वो करते हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी भर ना अपने वालिदैन से कोई अच्छी हिदायत ली होती है, ना मस्जिद मदरसा से ताल्लुक़ रखा होता है, ना कुरानी तालीमात से कभी वास्ता जोड़ा होता है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन कभी पढ़े होते हैं। गोया इनका दीनदारी, इस्लामी अक़दार और नज़रियात से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, बल्कि ये इनके तमाम तर नज़रियात जमा तफरीक होने के बाद सोशल मीडिया का नतीजा निकलते हैं। पता चलता है कि इनके अंदर जो फ़हम व फ़िरासत है वो टीवी के ज़रिए मुंतकिल हुआ है, सोशल मीडिया के ज़रिए मुंतकिल हुआ है, वो NGOs ने इनके ज़हनों में भरा है। जो कुछ इनके ज़हनों में उन्होंने गंद भरा है उसे ये अपना दीन समझते हैं। बल्कि अगर आप कुरान मजीद की आयात की तिलावत करें और अहकामात कुरान को आप पढ़ें तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो शख्स ये कहे कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन अदल के साथ फ़ैसला किया तो वो दर हकीकत दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये जुमला कहना ही दर हकीकत कुफ़र है कि आप गोया इस बात का इकरार कर रहे हैं ज़ुबान से और इसका इजहार कर रहे हैं ज़ुबान से कि हमारा रब क़यामत वाले दिन अदल के साथ फ़ैसला नहीं करेगा, वो जुल्म करेगा मखलूक पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, इसलिए ताकि वो खोल खोल कर अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की किताबों को बयान कर दें, अल्लाह के दीन को बयान कर दें। उसके बाद भी जो ज़िंदगी भर रसूलों का इनकारी रहा, किताबों का इनकारी रहा, बिलखुसूस कुरान का इनकारी रहा, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकारी रहा, हिसाब व किताब का इनकारी रहा, तो गोया वो शख्स ये बात करे तो उसे ज़ेब भी देता है, लेकिन एक मुसलमान इस तरह की बात करे ये ज़ेब नहीं देता। और मेरा यकीन और ईमान है कि कोई मुसलमान इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। अब होता क्या है कि मुल्हिद किस्म के लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर पेजेस बना रखे हैं, किसी ज़माने में एक भैंसा पेज होता था सोशल मीडिया पे, बड़ी गुस्ताखियाँ किया करता था, तो इस तरह के पेजेस जो हैं वो इंतशार फैलाते हैं और वो गुमराही फैलाते हैं, बदअकीदगी फैलाते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं। हमारे भोले भाले सादे मुसलमान ना ज़िंदगी में कभी मस्जिद गए, ना मदरसे गए, ना कुरान से मोहब्बत कायम की, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखा। वो बेचारे बज़ाहिर ये ख्याल करते हैं कि जो तस्वीर है उसमें एक अंग्रेज़ बैठा नज़र आ रहा है और वो किसी बच्चे को गोद में लेके थपकी दे रहा है और वो मंज़र उतर गया, वो मंज़र कैश हो गया। अब उसके ऊपर इस तरह की तहरीरें लिख के वो वायरल कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन अपने भोले भाले मुसलमानों को रोक के इस तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि क्या अफ़गानिस्तान जो है वो कोई सऊदी अरब ने या ईरान ने या पाकिस्तान ने बम मार मार के तबाह बर्बादी फैलाई है? वहाँ अफ़गानिस्तान में इंसानों का कत्लेआम क्या मुसलमानों ने किया है? इराक़ में
انسانوں کا قتل عام کیا مسلمانوں نے کیا ہے، شام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا مسلمانوں نے کیا ہے، لیبیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا مسلمانوں نے کیا ہے، حلب کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا مسلمانوں نے کیا ہے۔ آپ فلسطین میں دیکھیں، فلسطین کے اندر آج تک ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ چکی، ہزاروں بیٹیوں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے، ہزاروں بہنوں سے ان کے بھائیوں کی محبت چھین لی گئی۔ تو کیا یہ سارا ظلم مسلمانوں نے کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی کفار ہیں جو سب کچھ تباہیاں خود پھیلاتے ہیں، ایٹم بم خود مارتے ہیں، خون کی ندیاں خود بہاتے ہیں، اور بعد میں ہمارے ملکوں میں آ جاتے ہیں، $2-4 دے دیے کسی کو، کسی غریب کو اٹھا کے جولی میں بٹھا لیا، تصویر اتار لی اور اسے پوری دنیا میں وائرل کر دیا۔ ان کے اعلی کار، ان کے چیلے چپاٹے، لونڈے لپاڑے جو ہیں، وہ ملحد الحاد پسند لوگ، وہ ان کی تصویریں اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں۔ ہمارے بھولے والے مسلمان، نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ، نہ کچھ سیکھا کبھی کسی سے، نہ مسجدوں مدرسوں سے قرآن حدیث سے تعلق رکھا، یہ بیچارے اسی کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ آگے وائرل کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا قیامت کے دن تو معاذ اللہ آدھی سے زیادہ جنت جو ہے وہ غیر مسلم لے اڑیں گے۔ میرے عزیزو، یہ جملہ کہنا کفر ہے۔ جن لوگوں نے اسے شیئر کیا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ توبہ کریں اور اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کا سوال کریں۔ دوسری بات کہ کیا کافر بھی جنت میں جائیں گے؟ تو میرے عزیزو، کیا کوئی اپنے دشمنوں کو بھی اعزاز سے نوازتا ہے؟ کیا اپنے دشمنوں کو بھی ہمیشگی کے انعام سے نواز دیتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کو جو ہے وہ پانی کا ایک گھونٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کافر بھی جنت میں جائیں گے؟ اعدت للکافرین، جہنم کے بارے میں جہاں ارشاد فرمایا گیا وہاں فرمایا گیا ساتھ اعدت للکافرین، اعدت للکافرین، اعدت للکافرین، کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کافر قیامت والے دن جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور کافر جو اعمال کرتے ہیں جن کو دیکھ کے ہمارے مسلمان بیچارے مروب ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو کیا ہی کچھ نہیں، جو کچھ ہیں وہ کافر کر گئے، فلاں ہاسپٹل کافر بنا گئے، فلاں روڈ کافر بنا گئے، فلاں سڑک جو ہے وہ کافر بنا گئے، فلاں ریلوے ٹریک کافر بنا گئے، تو سارا کچھ کیا ہی کافروں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کافر جو اعمال کر گئے ان اعمال کا بدلہ قیامت کے دن انہیں ملے گا یا ان کا بدلہ دنیا میں ان کو ملے گا؟ ان کے اعمال کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب اللہ قرآن مجید ہے، 13واں پارہ ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العالمین واضح اعلان فرما رہا ہے، فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، فرمایا کافروں کے اعمال گرد کی طرح ہیں، جیسے ڈسٹ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے۔ فرمایا اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایسی گرد کہ جس پر دن کے وقت سورج کی روشنی بھی پڑ رہی ہو اور پھر اس پر تیز ہوا کا جھونکا آئے تو وہ اسے اڑا کر لے جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ کافر جب آخرت کے دن پہنچیں گے تو یہ ان اعمال کو نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ان اعمال کو کرتے ہوئے رب پر ایمان نہیں تھا، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان نہیں تھا، قرآن کے حق ہونے پر ایمان نہیں تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام کے حکم ربانی پر ایمان نہیں تھا، سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جو کچھ انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں ان کا انکار نہیں تھا، رب کا اقرار نہیں تھا۔ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید، کافروں کے اعمال کی مثال گرد کی طرح ہے کہ اس پر تیز دھوپ بھی پڑے اور اس پر ہوا بھی تیز چلے اور جھونکا آئے تیز ہوا کا، تو فرمایا وہ اسے اڑا کر لے جائے، اور قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو یہ ان اعمال کو نہیں پائیں گے۔ آگے چلیں جی، دوسری آیت مقدسہ بھی دیکھ لیں، 16واں پارہ سورہ کہف ہے، آیت نمبر 102 سے لے کے 104 تک۔ ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ رب کا قرآن ہے، یہ اس رب کا قرآن ہے جس رب نے مومنین کو جنت عطا فرمانی ہے اور کافروں کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ناظرین نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ ملحدین نے فیصلہ نہیں کرنا کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔
16वां पारा सूरह कहफ आयत नंबर 102 से 106 तक इरशाद फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला। महबूब आप इनसे फरमाया, क्या हम तुम्हें खबर न दें उन अमाल की जिन अमाल ने ज़ाय हो जाना है। अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये उन लोगों के अमाल होंगे कि जिनकी कोशिशें दुनिया में ज़ाय हो गईं, दुनिया में ज़ाय हो गईं। दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया के अंदर जिनकी कोशिशें ज़ाय हो गईं। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो बेचारे यही गुमान करते रहे कि हमने जो कुछ किया है ये बहुत अच्छा किया है। हैं वो कौन लोग, वो बदनसीब जिनकी सारी ज़िंदगी की मेहनतें ज़ाय हो गई। हैं कौन? फरमाया, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, फरमाया ये वो काफिर हैं कि जो अपने रब की आयतों का इनकार करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामे इलाहिया का इनकार करते रहे, व लिक़ाइही, और मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते रहे और रब के हुजूर पेश होने का इनकार करते रहे। फरमाया, एक रब की आयतों का इनकार करने वाले काफिर और दूसरा रब से मुलाकात का इनकार करने वाले काफिर, होगा क्या? फ़हबितत अमालुहुम, इनके तमाम आमाल अकारत हो जाएंगे, इनके तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, और क़यामत के दिन इनके आमाल का कोई वज़न नहीं होगा। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा, फरमाया इनकी जज़ा जहन्नम है। क्यों? बिमा कफ़रू, इसलिए कि ये कुफ़र करते रहे। वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा, फरमाया इन्होंने हमारी आयतों का मजाक बनाया, हमारे भेजे हुए रसूलों का मजाक बनाया। ये मुनकिर थे, हमारे रसूलों का इनकार करके हमारा इनकार करते रहे, हमारे कुरान का, हमारे अहकामात का इनकार करके दर हकीकत ही रब का इनकार करते रहे। लिहाजा जो कुछ ये करते रहे, इनको दुनिया में इज़्ज़त मिल गई, आखिरत में इनके अमाल गर्द साबित होंगे। तेज़ हवा का झोंका आए जैसे मिट्टी उड़ जाती है, ऐसे इनके अमाल हल्के फुल्के हो जाएंगे, उनका कोई वज़न नहीं होगा क़यामत के दिन। मैं इसके हवाले से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जन्नत रसूलुल्लाह के ग़ुलामों के लिए है, जहन्नम रसूलुल्लाह के मुनकिरों के लिए। इसलिए मुसलमानों को मेरी अर्ज़ है कि खुदा के लिए मसाजिद से ताल्लुक़ मज़बूत करें, ये हमारे मराकज़ हैं। मदारिस से ताल्लुक़ मज़बूत करें, ये हमारे मराकज़ हैं। खानकाहों से ताल्लुक़ मज़बूत करें, ये हमारे मराकज़ हैं, ताकि आपके आमाल की भी इस्लाह हो सके, आपके अक़ायद की भी इस्लाह हो सके, आपके नज़रियात की भी इस्लाह हो सके। और जो गैरों से देख के और सोशल मीडिया और गूगल को अपना उस्ताद मानी बैठे हैं, अपना राहबर रहनुमा मानी बैठे हैं, उनसे इसी तरह की बातों की तवक्को की जा सकती है। अल्लाह हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, इनके आमाल, अक़ायद, नज़रियात की हिफाजत फरमाए, और आखिरत में सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से हिस्सा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।